ni o ye kisi foli ye foli mun dira an ma ka bila ala ka gafeba in kɔnɔna na ka taa Tawurata kɔnɔ ka na bila Linjili kɔnɔ fo ka na bun Alikuranɛ kɔnɔna na a ko k'an ka to ka ɲɔgɔn fo ni silamɛya foli foli ni ye ni o ye kisi foli ye yɛrɛkɔlɔw foli an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni o foli kan ye ka bɛn bi jumadɔya fɛ n'an ye kalo ta ka bila tile foli nɔfɛ an bɛ jate bɔ an bɛ bɛn ni le 6 février kalo marsi de don i m'a ye ne b'a fɛ ka sigi komi a tɛ sɔn ayi wagati kɔni a bɛ taa de n kɔnɔ dɔɔni o tɛ yen an ka sigi kɔfɛ dɔɔni o fana tɛ yen a bɛ taa de donc an bɛ le 6 mars ka bɛn san 2000 san 2000 ani san 20 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw waleɲuman dɔn k'aw barikada ka kunnafoni latɛmɛ teliya la an balimakɛ Dawuda Samake a tun ye dɔw ye sahidu minnu fɛ a ka baarako la ni o ye mobili ale bɛ mobilibaw de boli walasa garisɛgɛ ka se ka sɔrɔ a la dɔɔni donc garisɛgɛ a bɛ sira kan a seginna ka na Dawuda Samake k'an ka dugawu kɛ ale halisa sahidu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen k'a bɛ dugawu ɲini a fɛ walasa baarako in ka se ka sabati ala ka garisɛgɛ an bɛ ala deli a n'an balimakɛ dɔ sigilen bɛ Kongo jamana kan ko Hamala Sheikh Hamala Konare a fana ko garisɛgɛ ko hami bɛ ale kan kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ an yɛrɛ kan cogo min na tɛ donc an bɛ dugawu kɛ an balimakɛ fila nin ye olu ye dugawu ɲini an fɛ sahidu kelen kelen ka dugawu kɛ u ye ala k'u garisɛgɛ sankolo ani dugumakolo tigi garisɛgɛ tigi ala k'u ka garisɛgɛ o kunnafoni bɛ yen ka di aw ma an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye an balimakɛ Jabate Bagayogo Mokhtar Bagayogo ale an ka sahidu minnu bɛ Sabalibugu o fana bɛ to ka munumunu u bɛ to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ko dimanche don olu bɛ taa munumunu a fɛ u bɛ to ka taa te min ɲɔgɔn fɛ sahidu bɛ to ka munumunu u bɛ to ka taa te min ɲɔgɔn fɛ donc u b'a fɛ ka taa bɔ an balimakɛ ye ni o ye Mokhtar Bagayogo sahidu gɛlɛn k'u bɛ taa foli bila a ma sahidu minnu bɛ Sabalibugu fo ka kunnafoni di mɔgɔw ma sabula tiɲɛna an ye o misali ye kosɛbɛ sahidu minnu bɛ Kɛɲɛba sahidu o bɛ ka walanda di Bamakɔ sahidu ma kosɛbɛ olu bɛ to ka taa bɔ ɲɔgɔn ye dimanche ninnu fɛ u bɛ to ka taa yɔrɔ dɔ lajɛ u bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye u bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye nka tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn kalan mɔgɔ ninnu u kalan don dɛ u kalanlen don dɛ sahidu dɔw bɛ Kɛɲɛba an kɔni t'a dɔn u fana bɔra n'u ka kalan ye cogo o cogo nka siga tɛ mun na u bɛ ba in na fɔ u bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye u bɛ to ka kuma falen quoi a bɛ komi i n'a fɔ bi ni nin kumana n'an taara dɔ wɛrɛ nin bɛ kuma walima ni e kumana ka bila dɔ wɛrɛ bɛ kuma ta u bɛ to ka ɲɔgɔn kalan tan de mais kabako kalanba awɔ u ye extrait dɔ bila an ka groupe sanfɛ ne yɛrɛ y'a lajɛ tiɲɛ na a ye ne dabali ban kosɛbɛ i b'a ye ni kelen ye kuma ta ale b'a dɔ fɔ donc a b'a fɔ ko jɔn mago bɛ kuma na dɔ wɛrɛ bɛ kuma ta a fana bɛ kuma o donc o tun bɛ kuma na kelen y'i kanto ko klaxon bɛ kɛ c'est à dire que ɲaga bɛ kɛ dugu kɔnɔna na mankan bɛ kɛ dugu kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ fɛn fɔ mais olu nana olu ko k'olu b'u ta kɛ dɔrɔn ko mankan de wulila dugu kɔnɔ kabako de nin ye dɛ sahidu fana nana ni u ta ye k'u bɛ kɔrɔna bila ba la o de kɛra problème cɛ bɛ ka kuma ne yɛrɛ bɛ ka cɛ lajɛ an ka kalanfa dɔ de don ne yɛrɛ dabali banna quoi n ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ninnu kalannen don wa o ja ka gɛlɛn ni an ye han tiɲɛ de don parce que ko in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na olu dugu ka dɔgɔn u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn donc n'i ma kɛ mɔgɔ gɛlɛn dɔrɔn i tɛ se k'a kɛ bon Bamakɔ tuma dɔw la mɔgɔ tɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔw mɔgɔ tɛ mɔgɔ la
duguba ko ka nɔgɔn ni ka tɛmɛ dugu koronnen ninnu na hali n'a y'a sɔrɔ Kɛɲɛba tɛ dugudenni ye duguba de don mais n'i y'a jateminɛ ani Bamakɔ n'i ko k'i b'a suma duguden de don an ka dugawu bɛ u ye ni o ye Kɛɲɛba sahidiw ye an bɛ dugawu kɛ u ye an bɛ dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ye an fana ka dugawu bɛ donc sahidiw ninnu ko k'u bɛ taa bɔ an balimakɛ Mukutari ye o kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Seku Shahid Seku a tɔgɔ ye Seku Kone mɔgɔ caman b'a dɔn Seku Kone a bɛ Seku Kone filɛ nin ye a fana nana ni nafolo dɔ ye ko Ala ni yɔrɔ de don ko a bɛna di masha Allah an y'a lajɛ nafolo Ala ka nafolo ni a dira an tɛ mɔgɔ fo dɛ o la mɔgɔ tɛ fo o la dɛ ni nana ni wari ye ni i ko Ala ni yɔrɔ de don jaka ni mun wele jaka maa tɛ fo o la i ka devoir de mais mun de bɛ kɛ n'i ye wari di dɔw de bɛ kɛ a bɛ suratu tawba kɔnɔ a ta a ye 100 ni a ye 3 a tɛ fɔ ko i ni ce dɛ ayi n'i ye wari sɔrɔ n'i m'a di k'a bɛ nafolo ni yɛlɛma ka kɛ gɔlɔgɔw ye sini ko ka mɔgɔ siri ka meleke n'a ye ka fili jahanama kɔnɔna na mais kuma t'o nɔfɛ n'i ye wari di Ala ka wari n'i y'a bɔ a bɛ mun de bɛ Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum Mamadu Lamini ni i ye u ka sarakati n'i y'a minɛ n'u nana ni sarakati ye k'a d'i ma sarakati a kan bɛ jaka de ma n'u nana jaka d'i ma ni mɔgɔ min nana jaka d'i ma k'i ka mun kɛ walasa k'a yɛrɛ kun sanuya y'a ye wa tuzakihim biha wa salli alayhim seli filɛ nin ye jaka filɛ nin ye sun filɛ nin ye hiji filɛ nin ye baraji tɛ nin na dɛ nin ye waliya de ye wajibi bilen de don n'i y'a kɛ yafa de b'a kɔnɔna na k'a bɛ mɔgɔ sa ko n'i ye jaka di k'a b'i sanuya maintenant sisan mun de bɛ kɛ ko Ala kira ka dugawu kɛ u ye inna salataka sakanun lahum sabula Ala kira ni e ye dugawu kɛ u ye dugawu ni bɛ kɛ sakina ye a bɛ sakina dɔn wa k'a bɛ basigi di mɔgɔ ma an bɛ dugawu kɛ Seku ye Ala ka basigi d'i ma mais an tɛ e waliɲuman dɔn ko i ye jaka bɔ dɛ n'a y'i diya i b'a bɔ n'a y'i diya kana bɔ n'i m'a bɔ i bɛ taa Ala sɔrɔ yen karamɔgɔkɛ kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ basigi bɛ Ala fɛ an bɛ basigi ɲini ka taa an balimakɛ Seku Kone Ala ka a basigi basigi nin n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn basigi in kɔnɔna na n'i ko k'i bɛ basigi tafsiri basigi waralen don hinɛ b'a kɔnɔ garisɛgɛ sɔrɔ b'a kɔnɔ Ala ka nɛɛma b'a kɔnɔ heyi a bɛɛ de b'a kɔnɔ arijɛnɛ b'a kɔnɔ tanga b'a kɔnɔ sakina ko Ala kira ka to ka ni a ye jaka sɔrɔ dɔrɔn a ka to k'a tigilamɔgɔ ka dugawu kɛ a tigilamɔgɔ mais a t'a waliɲuman dɔn ko i ye jaka bɔ ayi mais a bɛ Ala de wele a ye walasa ko ka fara a kan jɔn ko tɛ Ibrahima masha Allah Ibrahima i bɛ nin bila yen ko Ibrahima fana ye 2000 di masha Allah kabakoba de don dɛ mais jaka babu an bɛ to k'a kɛ mais n'i y'a fitinin niyɔrɔ fitinin dɔ ye a bɛ kɔnɔna sura 9 aya 100 ni aya 3 mɔgɔw tɛ jaka bɔ kana mɔgɔ si waliɲuman dɔ k'a ye jaka bɔ i ni ce ni baraji i ye jaka bɔ dɛ i ni ce ni baraji i selila dɛ ayi e bɛ seli jɔn ye bon jaka b'o cogoya de la o de kosɔn jaka ko la an ka kuma man ca jaka ko la a bɛɛ fɔra ni mun bɛ jaka bɔ i bɛ jaka bɔ maintenant jaka bɛ taa yɔrɔ 8 a bɛ kɔnɔna sura 9 aya 60 yɔrɔ 8 nin adamaden yɔrɔ 7 yɔrɔ 8 na o ye Ala ka sira ye dɔ fana ka jaka filɛ nin fana ye dɔ ka jaka i bɛ a tɔgɔ Musa Fodeliba ani Ibrahima Konate Seku Kone
basigi bɛ ala fɛ ala ka aw basigi sakina bɛ ala fɛ ala ka sakina sura aw kan nunu baara nunu ye yɛrɛkun baara de ye kana mɔgɔ fo e bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye i n'a fɔ a ɲinina ala kira fɛ cogo min na k'a ka dugawu kɛ mɔgɔ a ka dugawu bɛ na kɛ basigi ye kuma a bɛ kɛ basigi ye koyi siga t'a la dun maintenant a bɛ taa yɔrɔ mun na an y'a ŋaniya nin sen na an balima dɔ filɛ nin ye kalaban de tɛ u bɛ misiri jɔ la an ye sakolakaw ka du muso dɔ de don ani u ka denbaya u bɛ misiri jɔ la an ye u bɔra an ka laseli kalama olu kɔni kɛra sahidu ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman b'a kalama Aïssata Sako o tɛ ale ni u ka denbaya u ka cɛkɔrɔba daɲɛnen don mais u bamuso bɛ yen u n'u bamuso u ka dumɔgɔw olu nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ kuma mun fɔ la nin ye ala ka kuma ye u ye ɲininkali kɛ u nana yan o ye yɔrɔ ye o ko mais ko ala ka diɲɛ kɔnɔna na ko terrain dɔ b'u bolo u bɛna terrain nin jɔ k'a kɛ misiri ye ka di sahidu ma donc o y'o baara daminɛ baara ni a sera yɔrɔjan a sera senazi de tɛ dernier senazi donc an b'a fɛ ka siman an balimakɛ Seku a ye 40,000 di 40,000 kɔrɔfɔ bɛ ka faamu an b'a fɛ a ka don siman na a bɛ komi i n'a fɔ ŋaniya yira de don parce que jaka bɛ don o sira fana fɛ fisabililahi ala ka sira donc ala ka sira dɛbɛ ninnu ye ala ka sira ye a fɔ cogo di selidaga ninnu misiriw kɔrɔfɔ bɛ ka faamu an bɛ taa dawa kɛ mɔgɔ minnu bɛ u ka bolimafɛnw di o n'a ɲɔgɔnna a ye taa hɔ a ye nin wari ta jaka wari nin a y'a don nin na a ye taa dumuni san dawa sira ninnu na a ye taa dawa a ye nin mɛn nin bɛɛ ye ala ka sira ye ala kɛra tun bɛ jaka wari nin a tun b'o kɛ ka sow san don dɔ la u nana dɔw nana a fɔ a ma ko olu so tɛ olu bolo ala ko jiginna tɛ aw la so tɛ minnu bolo ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc a tun bɛ o nafolo de kɛ ka kɛlɛminɛnw san ka bolimafɛnw san n'a ye k'a bila cɛgɛlɛnw ka disposition la donc o ye ala ka sira ye o ye sira dɔ ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc kira Mamadu Lamini a ka baara de tun ye nin ye sira dɔ ye bon tuma caman an tun bɛ n'an ye jaka wari ninnu sɔrɔ tuma dɔ la an bɛ o don fantanw ani dɛsɛbatɔ fantan ani dɛsɛbatɔ maintenant dɛsɛbatɔ nin jateminɛ nana ye k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɛsɛbatɔ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min fatura k'a ka denbaya to yen denbaya ni fɛn t'a fɛ denmisɛnninw bɛ yen donc mɔgɔw de jɔlen don u ka baloko la mais o yɛrɛ o tigilamɔgɔ de foyi t'u fɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc tuma caman la an bɛ to ka jaka nin bila ka taa o fanfɛla la ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ olu ye dɛsɛbatɔ caman bɛ yen an bɛ jɔn an delila ka Abdramane ale mana Fɔnba fana delila ka Abiya Abdramane Fɔnba ale a y'a ka jaka di an ye bafulu de tɛ wa a ye bafulu san o ye ala ka sira ye kɔrɔfɔ bɛ ka fisabililahi mais an delila ka taa jɔnw kan hɔrɔnya n'a ye an taara jɔn minnu bɛ olu ko tɛ dɛ kasoladenw an delila ka taa jɔn kan hɔrɔnya n'a ye 50 a ye 100 de di a y'a tilan k'a tilan ka o n'a ɲɔgɔnna bon nin sen na
dimanche ni ala jɛna n'a ye ni ala jɛna n'a ye minnu bɛ se ka yen sɔrɔ mɔgɔ caman delila ka taa misiri ni lajɛ tiɲɛ tɛ misiri ni a filɛ nin ye pɔntɔrdi n'i bɛ taa kalaban kura aéroport la yanni i ka se umusangari ka étage yɔrɔ la i bɛ fara dawudabugu sira fɛ ka taa kɔnɔna na ka taa dawudabugu i n'a fɔ i bɛ taa ɲamakɔrɔ pɔntɔrdi misiri ni bɛ yen de sanni ka se pɔntɔrdi ma misiri ni bɛ yen donc an bɛ taa ni ala ka diɲɛ ye nafolo ni ŋaniya yira dɔrɔn de don n'o tɛ mɔgɔ min ye est-ce que soubassement dɔrɔn na soubassement ni a fɛn ninnu na o ye mu dɔ la a bɛ taa 7 millions dingɛ o ye dingɛ fa dingɛ belebele k'a danbe ka ɲɛ n'i y'a ye dɔrɔn tiɲɛ na fondement in ka ɲi kosɛbɛ sɛkɔrɔba ninnu an taara ɲɔgɔn fɛ sɛ kamara hasana kamara ninnu olu ye santier mɔgɔw olu y'a ye olu y'a apprécier kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ye wari don a la donc i b'a ye k'a fɔ nin wari nin o ye fitinin a kun kɔrɔ donc an y'a ŋaniya kɛ an bɛ taa u k'a don ciment na a bɛ taa d'u ma u k'a don ciment na u boloma voilà i n'a fɔ o ye fitinin de ye quoi ŋaniya yira dɔrɔn de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la diinako la bɛɛ b'i yɛrɛ ye fɔ tan i ye mun kɛ i bɛ t'o tɔnɔ de sɔrɔ ala ka nisenu bila an na ka fɛɛrɛw ani dabali di an ma an kelen kelenna bɛɛ ma mun kosɔn an fana ka dɔɔni kɛ ka taa ala ma o de ye ka kɛ nasara ye ansarulahi ala dɛmɛ ɲɔgɔn kuranɛ sura 61 aya 14 donc n'a ma ala dɛmɛ ko nin se ka kɛ a tɛ komi se tɛ ala ye dɛ a bɛ se de di an ma ka an bila k'a kɛ k'a lajɛ n'an b'a kɛ o de ye baara nin ye quoi an dan kun y'o ye donc ala ko o nisenu don an na ka a fɛɛrɛ di an ma an ka o baara ninnu kɛ ka taa fɔ ka taa fatu o tɛ ala ka diɲɛ kɔnɔna na donc ni kunnafoni an bɛ o latɛmɛ teliya la sabu sahidu y'a ye koba de ye sahidu ye koba de ye tellement que koba de don o ɲɔgɔnna baro nana taa kuranɛ sura 93 i b'a aya laban kuranɛ sura 93 a bɛ to o kuranɛ dayɛlɛ a b'a lajɛ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ kalan na kosɛbɛ aya 11 a ko ni ala ye nɛɛma kɛ aw ye k'aw ka a ko fɔ dun est-ce que a bɛ ka kɔrɔfɔ faamu k'an ka ala ka nɛɛma n'a ye nɛɛma suri i kan k'i ka nɛɛma ni ko fɔ mɔgɔw ye a ko fɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a bɛ ka faamu dɔɔnin nɛɛma nin ye jumɛn ye a bɛ taa kuranɛ sura 10 aya 58 a b'i kanto i ma a ko Mamadu Lamini ne ala ye kuranɛ mun jigi k'a di aw ma dɛ nin ye ne ka hinɛ ani ka nɛɛma de ye ka taa aw ma wa ko jɔn tɛ se ka fɛn sɔrɔ ko hɛrɛma ko de don ka tɛmɛ kɔrɔna lɔnni na ala k'i garisɛgɛ kɔrɔna ko in na ko ɲɔgɔn sɔrɔ t'i fɛ k'a ka fisa ni fɛn bɛɛ ye an bɛ mun kafo ko sɔrɔ sira de a ma fɔ kuranɛ sura 10 aya 98 a tɛ yen wa قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون n siga to kuma na kɔrɔfɔ faamuna e bɛ se k'a kalan tubabukan na mɔgɔw k'a mɛn dit ceci provient de la grâce d'Allah ko nin mun filɛ nin ye i y'a ye a y'a lamɛn dɛ ka bɔra ala de yɔrɔ et de sa miséricorde voilà de quoi il devrait se réjouir nisɔndiya ko b'aw bolo a kan ka kɛ nin de c'est bien mieux que tout ce qu'il amasse k'a ka fisa ni fɛn bɛɛ ye a bɛ mun kama donc o de ye nɛɛma dan ye quoi donc ala tun ko nɛɛma kɛra i ye k'i ka nɛɛma ni ko fɔ mais nɛɛma ni ko fɔli kana kɛ waso ye quoi a b'o fɔ i ye kuranɛ sura an t'a kɛ 57 suratu najim aya 32
k'aw kana na o kɛ i n'a fɔ waso ko kan ko sabula ala de y'aw dan ka bɔ bɔgɔ la ale de bɛ an dɔn ale de bɛ adamaden dɔn ko k'a kana waso a kana k'an kɔnɔ ko an ka sɛbɛya de y'a to yen an kɛra kɔrɔnatigi ko a bɛ k'o de fɔ i ye mais an kɛra kɔrɔnatigi ye ni ala ka nɛɛma de ye bon sisan o nɛɛma de dɛ k'an k'o ko fɔ dun an ka ala tanu n'a ye an k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen an ye kɔrɔnatigi ye mais a kana kɛ ni waso sira ye ko parce que n'a to ye ale ala ja ko e tun tɛ kɛ kɔrɔnatigi ye ko sabula suratu nur aya 21 bɛ se ka olu a fana ta a b'a fɔ i ye suratu nur kɔnɔna na aya 21 ko maa si tɛ se ka kɛ mɔgɔ sanuma ye aw la f'a ka kɛ ni ala ka jigin mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye f'a ka kɛ ni ala ka ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. من يشاء ale meni masa ye ale ko o don masa de ale maa si tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye aw la f'a ka kɛ ni ala ka nka mɔgɔ ɲumanya ni a tɛ se ka sɔrɔ f'a ka sɔrɔ kɔrɔna de b'i bolo abada o tɛ se ka kɛ bon sisan ni e kɛra kɔrɔnatigi ye k'i k'a ko fɔ an bɛ ala barika da ala mun ye an kɛ shahidu ye kuranu dunkew ye an bɛ kɔrɔna kalan ka lɔnni sɔrɔ a kɔnɔ ala mun ye o kɛ k'a bila ba la ala mun ye o nɔgɔya an ye an bɛ ala fo ka an yɛrɛ ko fɔ o siraw kɔnɔna na k'a fɔ an ye shahidu ye a taara yɔrɔ yɔrɔ a kana siran k'o fɔ dɛ a ka a waso ni shahiduya ye mais o waso kana a kana kɛ i n'a fɔ yɛrɛ yira quoi ne ka fisa ni aw ye o sira ko tɛ quoi mais ala de ye fisaya ni aw ye quoi bari sabu a kɔrɔna lɔni bien kɔrɔfɔ bɛ ka faamu n ka fisa ni aw ye o tɛ dɛ ala de ye fisaya ni aw ye sabula a ye ne kɛ anu dunke ye a ye kɔrɔna kiri lɔni di ne ma ka nisɛnu bila ne la ne bɛ to ka kiri ni bila ba la ka pratiquer ko ko fɔ problème fosi t'o la an bɛ shahidu fo dɛ an bɛ ala fo ka ala barika da ka shahidu kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fo nin ye koba ye mais a bɛ se ka kɛ peut-être an yɛrɛ t'a jabɔ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛna an kɔfɛ olu de bɛna sira nin jabɔ kosɛbɛ parce que gɛlɛyaba bɛ an kan ni hali n'a sɔrɔ an laminen don mais o n'a ta o ta tuma dɔ la a ma nɔgɔn i bɛ kuma dɔ mɛn ala ko ko kuran sura 3 aya 100 aya 11 k'u bɛ to k'u i wakasi ni u nɛ ye u bɛ u kin lan yadurukum ila azan nɛ b'u fɔ donc u tɛ se ka foyi kɛ dɛ n'a bɔra nɛ in na u tɛ se ka fosi kɛ aw la o de kosɔn an tɛ siran u ɲɛ ni an bɛ an ka baro ninnu kɛ a kɛra yɔrɔ yɔrɔ dugukolo yɔrɔ wahiyu kɛnɛ yɔrɔ tɛ a kɛra radio sow ye a kɛra kɛnɛ wɛrɛw kan n'an kɔni bugura ka don kɔrɔna kɔnɔ dɔrɔn o ye an ka taa ye sa an tɛ maa bonya bilen dɛ kana na miiri k'a fɔ ko e maa ba i sigilen bɛ yen ko parce que a ka taa sira ye nin ye a ka taabolo ye nin ye taani tɛ kɛ aw la dɛ an bɛ kɔrɔna aya kɛ ka aw tan o de don kɛ yɔrɔ gɛlɛya t'o la dɛ an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛ kuma an b'a fɔ bon sisan i se ye mun ye fana i t'o kɛ n'o tɛ an tilala dɛ ko in bɛ tan de ala ka an dɛmɛ an bɛ na tafsir kɛ bi n'a y'a sɔrɔ actualité bɛ yen mais actualité ninnu tuma bɛɛ an bɛ kuma a kan an kumana coronavirus ninnu kan virus bactérie banakisɛ hali kɔsa in na an ka walanda dɔ la ni o ye sermon ye hutuba dɔ la an da sera o ma banakisɛ a dalilu bɛ harutu ani marutu
de bolo mɛlɛkɛw de don tiɲɛni bɛɛ kalifalen don olu fila de la dugukolo tiɲɛni ka dugukolo cun k'u sen gosi dugukolo la ka dugu jukɔrɔ kulu gili k'u tigɛ dugukolo bɛ dafiri ni mɔgɔ ye a dalu b'u fɛ o bɛ fiɲɛ wuli k'a teliya ouragan typhon o bɛ kɔgɔji lamaga ka fiɲɛ ba wuli ka ɲɛsin dugu ma o y'o kɛ adukaw la ahad suratul haka kuran sura 29 aya 7 aya 8 o n'a ɲɔgɔnna o dalilu b'u fɛ a ye nin mɛn dɛ o bɛ ji teliya ka ji cun mɔgɔw kan ni violence ye a bɛ ji bɛ tiɲɛni kɛ a dalu nu o kalifalen don ni mɛlɛkɛ ba fila olu de bɛ nin dalu nu kɛ o bɛ kabanɔgɔ gɛn ka taa dugu la ka kabanɔgɔ ni cun ye a dalu b'u fɛ o y'o kɛ manto caman o n'a ɲɔgɔnna kɔrɔna la o ka ca mais o lɔni ko jinɛw ye o lɔni kalan mɛlɛkɛ nu fɛ ka tila ka bani adama kalan o lɔni na américains bi ani risiw ani faransɛw dabali b'u fɛ o bɛ kabanɔgɔ gɛn o b'a gɛn ka bɔ i ka dugu la ji tɛ na a se b'u ye o ye kɛ Iran o san na o ye ji tigɛ Iran na Allahu akbar ni kabanɔgɔ bɛ ka former dɔrɔn o b'a gɛn est-ce que aw b'o kalama américains ils sont capables ka fiɲɛ wuli k'a diriger ka taa dugu la a se b'u ye mais o yɛrɛ tɛ se ka o ta ni Haruti ni Maruti y'a ta ka ɲɛsin ma olu yɛrɛ tɛ se ka bali u b'a natɔla ye u b'a fɔ a y'aw précaution ta u b'u ka minɛnw cɛ ka boli ka dugu vide dugu bɛ bali ka banakisɛ bɛ don dugu la adamaden bɛ sa quoi i n'a fɔ épidémie sɛbana bɛ cogo min na adamaden bana dɔ bɛ na a bɛ don dugu la a bɛ adamadenw faga quoi bana sidɔnbali de don mais a ko ni ale bɛ dugu halaki a bɛ mɛlɛkɛ ni fila de bila k'o lɔni o bɛna jɔ dugu fan dɔ in na fiɲɛ bɛ taa yɔrɔ min na o bɛ banakisɛ in fili ka taa fiɲɛ fɛ fiɲɛ bɛ na dugu cɛtigɛ ka tɛmɛ dɔrɔn bana bɛ wuli mɔgɔw la bana sidɔnbali i b'a ye mɔgɔw fari bɛ funufunu adamaden bɛ sa donc o lɔni mɛlɛkɛw y'a jinɛ ninnu y'a kalan jinɛ ninnu ye adamadenw dɔw kalan donc adamaden cerveau lama o bɛ laboratoire kɔnɔ i b'a fɔ adamadenw tɛ u fan bɛɛ si mɔgɔ bizarre a bɛ olu fɛ savant o b'o bactérie de développer quoi o b'o lɔni yɛrɛ de développer sisan a b'u bolo donc olu yɛrɛ b'a utiliser quoi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni Haruti ni Maruti ye dɛ sisan o yɛrɛ o lɔni b'u bolo u b'a utiliser quoi ka ɲɛsin jamana ma u b'a lajɛ Ebola ninnu y'o ye o y'a test kɛ an ye k'a lajɛ donc n'u y'a ye vraiment u b'a dɔn a bɛ mɔgɔ faga déjà mais a efficacité c'est-à-dire que a yɛlɛma cogo yala a faga cogo ni a yɛlɛma cogo yala a ka teli a bɛ cogo di quoi donc o b'o de tester k'a lajɛ quoi o bɛ wagati jan dɔw kɔnɔ o bɛ to i y'a ye u yɛrɛ bɛ fan bɛɛ kɛ mankan i b'a fɔ ko u yɛrɛ t'a fɛ k'a sɔrɔ u ka baara de donc n'u tilara k'a lajɛ vraiment a efficacité a ka ɲi donc u b'a antidote bɔ a furakɛla u b'a bɔ donc u b'o o vaccin u b'o o bactérie u b'o o virus garder quoi u b'a garder ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ nalen quoi k'u bɛna adamadenw bɛna kɛlɛ on appelle ça la guerre bactériologique la guerre biologique la guerre chimique o ko Saddam Hussein tun bɛ o marifa jugu a produit guerre chimique a bɛ guerre chimique dɔn o dɔ filila Syrie baril bargo o ye bargo fili a bɛ fiɲɛ caron dɔrɔn a bɛ aw farisogo funufunu adamaden i b'a fɔ ko u tobira quoi karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ c'est chimique o lɔni b'u fɛ o y'a lɔni kalan nin lɔni bɛɛ taara Haruti ani Maruti de ka kabako de la donc nin tɛ balila ko ye
coronavirus de Ebola ninnu ni wala sida ninnu ni olu tɛ kabako ko ye parce que an kunu na nin bɛ gafew kɔnɔ wa ala ko ko o tɛgɛ ye mun baara de b'o ye o de kɛ k'u yɛrɛ kun halaki Allahu akbar. sura 30 aya 41 Korana sura 30 aya 41 aya 1 adamadenw bɛ mun baara u tɛgɛ la o bɛ kɛ ka o yɛrɛ de kɛ k'u yɛrɛ kun halaki o balaw ko bɛ yen donc an tilara nin bɛɛ la ɔ jamana ko dun jamana ko kɔni don o don an bɛ nin kuma in hali sura émission na an tun bɛ o kuma na ala ko k'a ka kuma ɲuman fɔ suratul Israël aya 50 aya 3 k'a ka kuma ɲuman bɔ aw da ko sabula sitani bɛ tɛmɛ kuma ninnu de fɛ ka bala wuli aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni adamadenw ni dugudenw n'u y'u kɔ don ala ka ayaw la ni a bɛ dugu in ci a bɛ kumabaw ɲɛmɔgɔw de kun kari an b'a fɔ wa an ka karamɔgɔ dɔw bɛ bɔ mɔgɔbaw de don u bɛ bɔ u bɛ kuma dɔw fɔ a tɛ se ka faamu cogoya si la ko jamana gɛlɛya nin n'a ma ban ten i n'a fɔ u kan bɛ mɔgɔ minnu u bɛ se k'a ban k'a sɔrɔ u ɲinɛna k'a fɔ ala ka sajidi de don minɛni de don ala ka balaw de bɛ ka jigin dugu la a bɛ komi i n'a fɔ u ɲinɛna o kɔ k'a kɛ i n'a fɔ adamaden dɔ bɛ se ka a baguette magique kisɛ k'a gosili kɛ dɔrɔn ka sin ka problème ban ko ni u ka problème ma ban ko bɛɛ ka bɔ ni ka jelew ye u ka gɔngɔrɔw ye n'i bɛ se gɔngɔrɔ i bɛ bɔ ni gɔngɔrɔ ye n'i fana bɛ se ni jele de b'i bolo i b'i ka bɔ ni jele an bɛ taa min yɔrɔ min na an kɔni t'a dɔn nka k'an ka bɔ n'a ye n'i ye den i y'a ye i b'a ye k'a fɔ kabako kumaba k'a sɔrɔ olu de ye mɔgɔbaw ye ala ko n'a bɛ dugu ci a bɛ mɔgɔbaw de kun kari ɲɔgɔn na bɔn a bɛ ka fɔ k'an ka ɲɛsin mɔgɔ minnu olu fana ye mɔgɔbaw ye e hakili ko an bɛ ɲɛsin u ma ko an ɲuman ka bɔ o la a fɔra an ye ko kɔfɛ ko faamaw ko tɛ ko a fɔra an ye ko amadu kufa ninnu ni yadi ninnu ko an bɛ an ɲɛsin olu yɛrɛ bɛ min o bɛ yɔrɔ jumɛn o tɛ kɔrɔn fɛ dɛ o bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn i bɛ taa min ko u yɛrɛ sɔrɔ an kɔni t'a dɔn ko n'a sɔrɔ olu b'u yɔrɔ dɔn sisan u b'an ɲɛsin yen ma a ka sɔrɔ olu dun gɔngɔrɔ t'u fɛ dɛ bese tɛ olu fɛ dɛ karamɔgɔkɛ mugu ni kisɛ de bɛ olu fɛ e tɛna se ka gɛrɛ u la k'a fɔ k'i bɛ bere kɛ k'u bugɔ dɛ a karamɔgɔkɛ o ye tiɲɛni dan ye sa o n'a ɲɔgɔnna donc tuma bɛɛ an bɛ nin kumaw fɔ mais ala ka hakili ɲuman di an ma ala ka mɔgɔw segin ka na ala ka ayaw ma deli yɛrɛ de don ko ye na an seginna ka na aya ninnu ma ala yɛrɛ de bɛ ko dilan a nana ni balaw in cogo min na a bɛ balaw ni wuli ka bɔ an kan mais f'an ka ayaw de kalan ka aya ninnu bila ba la aya ninnu ko cogo di walasa an ka bɔ nin na problème kɔni an b'a kɔnɔ mais aya ninnu ko cogo di walasa an ka bɔ nin na sisan o dabali de bɛ yen o dabali an y'o fɔ ka caya bi an t'an da don nin si la nka comme actualité de don an ye o kɔri dɔrɔn ka tɛmɛ ko ala ka hakili ɲuman d'a ma mɔgɔ si kana bɔ n'u ko k'a ka bɔ a kana bɔ dɛ a kana bɔ mɔgɔ si ka wele k'a ma ko a muru ni jele ta a kana bɔ na aw fagara fuyaw kan dɛ kɔfɛ u b'u bolo di ɲɔgɔn ma yan o y'a sɔrɔ i sara ka ban kana o siga de b'i la wa n ka cɛ u bɛ aw labɔ a bɛ fagata bɛ faga sata bɛ hali u tɛ taa bɔ a ka du kɔnɔ mɔgɔ ye i denw bɛ kɛ yatimɛ ye mɔgɔ u bɛ kɛ karamɔgɔkɛ kabako de don dɛ est-ce que b'a kalama ninnu ma adamaden joli kɛ olu ma adamaden joli ma jate ka kɛ fosi ye ala dun ko adamaden joli ka bon ale bolo quoi adamaden ka bon ale yɛrɛ bolo quoi ni ye adamaden kelen faga ka sɔrɔ ani fagali man kan a bɛ komi i n'a fɔ i ye diɲɛ maa bɛɛ faga kurani sura 5 aya 32 fila de tɛ fila de don n'i ye ni kelen bɔ ka sɔrɔ ani bɔli tun ma kan k'a bɛ komi i ye diɲɛ maa bɛɛ de fa ni kelen kisi a ye nin bɛ dɛ ni kelen n'a y'a kisi a bɛ komi a ye diɲɛ maa bɛɛ de kisi donc mun de bɛ yen sayidu ni mɔgɔ ninnu ko an t'a dɔn politicien de don wa an t'a dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔ en tout cas a bɛɛ ye kelen ye
siga kɔni tɛ mun na bɛɛ bɛ kuma ni a ka intérêt ye ni ala ko don a ye kɔrɔna da ye kɔrɔna bɛ an bila mun na dɛ an b'a kɛ ten nka ka o datugu k'a fɔ ko an ye ɲɛmɔgɔw ye a ye bɔ a ka nin a kana bɔ dɛ a y'a to yen ka bɔ bɔta ka bɔ a ka to a ka so a kana taa yɔrɔ si fɛn mun nana ni nin ye aw b'a dɔn ka ban fɛn mun b'a kɔnɔ aw b'o dɔn fana ka ban mun bɛna kɛ aw y'o kalan k'a ye n'a ma farati parce que kunkolo ninnu de bɛ kari ɲɔgɔn na kunkolo ninnu olu dama u tɛ taa ɲɔgɔn bugɔ koyi o bɛ aw de labɔ aw bɛ taa ɲɔgɔn faga ye kana sigi o kuma na tuma min u b'aw labɔ u yɛrɛ u b'u ka denbaya yɛrɛ lakana kɛrɛfɛ a dɔw yɛrɛ b'u ka denbaya yɛrɛ bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka taa den dugu wɛrɛw la ko a ye bɔ diinɛ ma sɔn nin ma diinɛ jumɛn ma sɔn nin ma n'a bɛ kɔrɔna de dayɛlɛ ka diinɛ ɲɛfɔ an ye n'u bɔra u bɛ masakɛw danga k'a sɔrɔ ala ko Kurani kɔnɔ ale de bɛ dusukun ale de bɛ bani adama a dusukun ye a bɛ kɔrɔna sura jumɛn a bɛ yɔrɔ fila kɔrɔna kɔnɔna na suratul anfali aya 24 aya 60 ani aya 7 a ko ne ala de bɛ se ka Muhammad Lamine ko aya 67 a ye nin mɛn dɛ Muhammad Lamine a ko Muhammad n'a ma kɛ ne ala ka hinɛ ye ko i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ d'i ma Muhammadu e tɛ se ka mɔgɔw ni sɔgɔ ɲɔgɔn na u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e tɛ se komi adamadenw ni ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ko ne ala dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ ko sabu munna a aya 24 ne ala de bɛ adamaden dusukun ne de bɛ se ka n bala ni a dusukun cɛ ne de bɛ se ka adamaden dusukun yɛlɛma karamɔgɔkɛ ni faama man ɲi aw de ko an ma ya a ma mɛn dɛ nin tɛ san 30 ko ye nin tɛ san 20 ko ye nin ye san 5 san 10 ko de k'aw de ye faama ninnu sigi aw alamɔgɔw aw de ko aw de ye faama sigi faama ninnu yɛrɛ ko ɔhɔn aw de ye an sigi a ma kɛ yan n'a ma ɲɛ an ka dugawu de kɛ donc alamɔgɔ dun u y'a fɔ an ye n ko u y'a fɔ an ye n m'a fɔ dɛ bari k'olu bɛ kɔlɔsitigiw ye olu bɛ istikara kɛ u ni ala ka di olu ye ala wele o ye istikara kɛ u ko k'u y'a ye o ye jɔn ye k'u ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ka ɲi k'a ka ɲi alhamdulilah rabbil alamin k'a ka ɲi a ye bɔ k'a ka bɔ an ka kala ta u ye an ma kala ta u ye a ma pasi a bɛ san joli la a ye san 10 sɔrɔ o mɔgɔ kelenw seginna ka na an ma ko ma ɲi i sigara ma ɲɛ o karamɔgɔkɛ nin ye yɛlɛko ye mɛ sɛbɛko de don dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ waati dɔw sera an fana ka tiɲɛ fɔ kunu t'a ka kunu mun bɛ to a ka senɔgɔ la a ka to a ka senɔgɔ la o y'i kungo ye mais tiɲɛ ani nkalon n'i y'a ɲagami kɔrɔna tɛ sɔn o ma a bɛ nkalon ni tanu ka bɔ yen a bɛ ka u ka mɔgɔ ninnu de kɔrɔna bɛ ka mɔgɔ ninnu de yira k'a fɔ k'u bɛɛ de ye kelen ye u bɛɛ de ye kelen o minnu ko k'olu ye tinamɔgɔ ye olu de y'a yira an na k'a fɔ k'u ka ɲi k'an ka taa a taara u yɛrɛ ko ko an de y'i sigi faama yɛrɛ ko awɔ a ma kɛ ten wa o tilara k'a fɔ ko k'a ma ɲi n'a ma ɲi ça veut dire que e yɛrɛ de ma ɲi sabu ala ye mun de fɔ Kurani kɔnɔna na suratu Rad sanpɛrɛ sura aya 11 ale tɛ sɔn ka adamadenw ka lahala falen fo adamadenw k'u yɛrɛ falen Allahu akbar
n'u ka laala kɛra mun ye dɛ a b'o mɔgɔ ɲɔgɔnna de sigi u kan inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim an de ye nin fɔ wa nin tɛ kɔrɔna kɔnɔ wa i b'a yɔrɔ dɔn wa a b'a yɔrɔ dɔn a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ yɔrɔ jumɛn tuguni a fɔ ani fali kɛ Kuran sura 8 aya 50 ni aya 3 a bɛ yen nin kuma nin bɛ yen aw de ko k'a y'o sigi ne a ma ɲɛ est ce que n'a ma ɲɛ aw kan ka an labɔ ko an ka t'o kɛlɛ ma k'a sɔrɔ olu kɛra faama ye ka ban a bɛ faamaya dɔn a bɛ faama dɔn a tɛ faama dɔn n'aw tɛ faama dɔn a bɛ taa Musa ɲininka kira Musa a ye taa Musa ɲininka faama ye jɔn ye tuma dɔ bɛna tira ka taa masakɛ ma a ko masakɛ in ma ɲi ko masakɛ bɛ ma faa a y'o fɔ Ala ye kira Musa a ma fɔ ko cɛ bɛ ma faa dɛ Ala ko ɔhɔn cɛ don n b'a dɔn ko Ala dalu di ne ma dɛ n'o tɛ bilahi ko a bɛ fa a ko in ma nɔgɔn ma Ala ko d'accord n bɛna dalu dɔ di ko Musa mun de bɛ i tɛgɛ kɔnɔna na a ko bere b'i tɛgɛ kɔnɔ ko bere ni fili ka bɔ i bolo a ye bere ni fili ka bɔ bere ni kɛra sa gurungu belebele a y'i kɔ dɔ k'a bɛ boli a ko Musa ko kiraw tɛ boli ni Ala ɲɛkɔrɔ k'u tɛ siran e bɛ basigi de kɔnɔna na quoi i bɛ latigɛ fɛn mun latigɛlen don e b'a kɔnɔ segin ka na taa sa ni minɛ quoi sa ni tɛ se k'i kin quoi a ye sa in minɛ sa yɛlɛmana ka kɛ a ka bere a ko bon i bɛ banba nin bere in na o de y'a ka sɛbɛn ye dɔw fana ko sɛbɛn ye haramu ye a ka bere in tun b'a bolo ko i banba bere in na dɛ a ko e ko sisan dalu sɔrɔla ko Musa i bolo don i ka jufada la i b'a sama ka bɔ a y'a sama ka bɔ tɛgɛ in bɛɛ bi ka mɛnɛmɛnɛ lumière jɔra la a lumière e tɛ se k'a filɛ a ko Musa ko segin k'a ladon a y'a ladon a tununa a ma jeni a ko nin ye kabako ye dɛ i bɛ taa ni nin kabako ye mais masakɛ nin y'a fɔ cogo o cogo a ka jugu n'a ye parce que ale lamɔna masakɛ in bolo a b'a dɔn Musa lamɔna masakɛ in bolo a b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o de kosɔn a ko Ala ma ko a bɛ maa faa Ala ko n b'a kalama a sɔrɔla k'a fɔ a ye i bɛ taa n'i taara a fɛ i bɛ kuma a fɛ ni majigi ye Kurani sura 20 aya 44 kuma masakɛ fɛ ni majigi ye lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha karamɔgɔkɛ a yirala n na k'a fɔ ko i bɛ masakɛ dɔgɔya kana masakɛ dɔgɔya dɛ ni masakɛ dɔgɔya a b'i faa dɛ foyi tɛ bɔ a la masakɛ n'i y'a dɔgɔya a b'i faga parce que e ye mɔgɔ fagata de ye Ala yɛrɛ ye masakɛ bonya Ala ma masakɛ bonya wa a ma Firawuna bonya wa e hakili k'a tɛ se ka Firawuna latunu wa taalen ɲɛ a ma Firawuna latunu wa Ala yɛrɛ a ma kɛ mais ka kɔn o ɲɛ fɛn mun kan ka kɛ a y'a jira a la a bonya n'i ka masakɛ ma ɲi a bonya Firawuna tun ma ɲi a bonya i ka Ala deli n'a ye Ala ja Firawuna a bɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a dusukun bɛ falen quoi ni a ye président a ko k'a ye Ala mɔgɔ ye a ye président mun sigi n'a ma ɲi a ye Ala deli a ye Ala mɔgɔ de a ye Ala deli Ala ka dusukun falen mais o nana mun de fɔ a ye o ye kumaw don ɲɔgɔn na ko sisan ko an k'a gɛn ka bɔ yen a olu de y'a fɔ dɛ donc ça veut dire qu'il y a ko wɛrɛ b'a kɔnɔ a ma ɲɛfɔ aw ye ka ɲɛ hali sisan mais a bɛna faranfasiya comme olu ko yomal furqan furqan faranfasiya a bɛna faranfasiya ko ninnu bɛna faranfasiya karamɔgɔkɛ a ye nin lamɛn a ka a bila ba la a kana taa mɔgɔ si contrôle a tɛ mɔgɔ si contrôle an bɛ Ala ta fɔ point an bɛɛ de maliyɛn an bɛɛ de balimama ye mun kan ka fɔ Ala ko a ye kuma ɲuman fɔ ɲɔgɔn ma Kuranɛ sura 17 aya 50 ani aya 3 sabula munna Sɛtani bɛ tɛmɛ a ka kuma lankolon ninnu fɛ ka aw bila ɲɔgɔn na Allahu akbar a fɔra an ye yan ko président t'a ye a ɲɛna dɛ a t'a mɛn a tulo la dɛ k'a b'a ye a ɲɛna o ye hɛrɛma kuma ye ne de bɛ tugu i kɔ ka taa min ko a ye bɔ e yɛrɛ solen bɛ yɔrɔ e y'i ka denbaya lakana ko ne ka bɔ ne bɛ bɔ ka taa min ka taa masakɛ in kɛlɛ yan n t'i yɛrɛ kɛlɛ sa Amadew ni président ma ɲi olu yɛrɛ de ma ɲi
an yɛrɛ de man ɲi ala ye nin de fɔ an yɛrɛ de man ɲi ni a ye mɔgɔ kolon sigi an kunna n'o kɛra tiɲɛ ye dɛ o dun ye tiɲɛ ye donc an man ɲi an bɛɛ ka falen ɲɔgɔn fɛ nka an man ɲi a ɲɛmaa ye jɔn ye anw yɛrɛ ka ɲɛmɔ fɔlɔ ye jɔn ye an bɛ a jate dinamɔgɔ donc olu man ɲi parce que olu de ye a yira ko an ka nin ta n'u tun ka ɲi a tun bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye aw tɛ yɛlɛma ka ko kɛ kɛlɛ bi a kan ka mɔlɔya de k'a fɔ fasodenw an de y'aw ka ɲɛmɔgɔ ye dɛ an ye isigara kɛ mɛ isigara ma ɲɛ dɛ isigara ma se ka ɲuman yira an na a ka yafa ma ala ka yafa ma an de y'a to yen ninnu sigira aw kunna a ka yafa an ma an bɛ yafa ma deli kɛ ka taa peuple ma sabu an yɛrɛ nin ye an yɛrɛ ka responsabilité bɛ nin na quoi au lieu de quoi k'an ka don ɲɔgɔn na ko laɲiniw n'a ma sabati k'an ka bɔ ni gɔngɔrɔw ye fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ taa gɔngɔrɔw ni bere an bɛ taa min yɔrɔ jumɛn an bɛ se ka k'i bɛ bɔ dɛ ne tɛ bɔ ni gɔngɔrɔ ye dɛ ne tɛ taa yɔrɔ si wa hali ni gɔngɔrɔtigi y'i ɲɛsin ne bɛ n ka datugu ni sera ka da kari ka ne sɔrɔ yen an bɛ kɛlɛ wuli ne ye n fa ye o de don ni ne sera k'i fa ye kuma banna la légitime défense Kuran sura 22 aya 39 a ma ban Allahu akbar. a bɛ ne ni faamaw de bila ɲɔgɔn na k'an ka bɔ ka taa faama kɛlɛ ayi dɛ an bɛ faama dɔw kɛ faama ye a ye nin mɛn karamɔgɔkɛ Musa k'a ka kuma karamɔgɔ faamakɛ ye ni nɔgɔya ye ni ala de y'a kɛ faama ye maa tɛ kɛ faama ye gansan i bɛ faama o faama mun ye ala de y'a kɛ faama ye kan'a lajɛ ko mɔgɔ lankolon de don fɛn wɛrɛ b'a la i tɛ mun dɔn a la donc an ka faamaw man ɲi an ka dugawu de k'u ye ala k'u ɲɛ mais ni a ye faama ni danga ni dugawu ni minɛna comme a ka ca ala fɛ u yɛrɛ tɛ u ka dugawu yɛrɛ tɛ minɛ n'o tɛ n'u ka dugawu yɛrɛ minɛna parce que ɲuman juguman minɛ ka di ni ɲuman ye Kosɛbɛ. k'a tiɲɛ quoi o ka nɔgɔn ni a ɲɛ ye quoi ni a ye faama danga ni faama cunna a bɛ cun ni jamanadenw ye taalen ɲɛ kira Musa ani masakɛ ni Firawun Ramses II u ka ko nana gɛlɛya kosɛbɛ n badenw nin ye kabako kumaw ye dɛ Makoba. a ko don dɔ Musa dusu bɔra a ye ala wele a ko n tigi ala i ye cɛ ni lajama i ye hɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ ye i ye nɛɛma sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Firawuna ye quoi Ramses II komi a y'o nɛɛma kafo a y'o sɔrɔw kafo k'a kɛ ni tiɲɛni sira ye dɔrɔn a tɛ ka ɲuman fosi kɛ n'a ye a tɛ ka maaw kanda ka taa siratigɛ tilennen kan n'a ye mais a bɛ tiɲɛni na dugumakolo sanfɛ suratul Yunus aya 28 ko Musa ko ko ala ma ko Firawuna halaki ko bi ta ye ko awɔ a ko n b'a halaki i ka dugawu minɛ na n tɛ ale kelen dɔrɔn halaki n bɛ Misira bɛɛ ci Allahu akbar. a ye Misira ci Misira kɛra bɔgɔ o ma kɛ wa o ta e hakili la misali min bɛ ka d'i ma ala ka kumaba in kɔnɔ mun de kosɔn ko wal kat sarrafna linnasi fi hadha alquran min kulli masal misali sugu bɛɛ lajɛlen an y'a di aw ma Qur'an kɔnɔna na walasa la'allahum yatazakkarun wal kat darabna linnasi fi hadha alquran min kulli masalin la'allahum yatazakkaruna Qur'an sura 39 aya a ko ale tɛ maloya ale dun tɛ maloya ka soso kɛ misali walasa a ka fɛn dɔ faamu soso muso ɲɔgɔn na ale bɛ se k'o kɛ misali k'ale ala walima fɛn min tɛ soso ye quoi Qur'an sura 2 aya 26 ni bɔrɔ tɛ ka bɔ an ye a bɛ ka bɔ an ye walasa an ka taasi o san na silamɛw farala ɲɔgɔn kan o ko ko ATT man ɲi U y'a fɔ. o y'a danga minɛna An b'a gɛlɛya kɔnɔ halisa. karamɔgɔkɛ ATT cunna a cutɔla a ye cunna ni Bamakɔ ye Bamakɔ dɔrɔn Mali bɛ yen. Mali kamakɛ dugu cira de a ma kɛ wa bere rouge ni bere vert
ani sidonbali vagabond Bamako bɛɛ dɔnni na rebelle tun bɛ nord la u tun bɛ munumunu na o sina ka vitesse k'a fɔ ka na centre la fo kɔnɔ a ma kɛ wa a tɛ binne o bɛna tiɲɛ fɔ nin bɛɛ kɔfɛ a ye kalan kɛ a ka ala ka kuma ɲɛɲini a k'a dɔn a ka kɛ aw yɛrɛ ye quoi ni masakɛ ma ɲi an bɛ dugawu kɛ masakɛ ye ka kuma ɲuman fɔ comme mandat bɛ yen n'a yanni o cɛ n'a yɛlɛmana ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye a fɔra a banna n'a ma yɛlɛma a taatɔ la an bɛ ala deli ala mɔgɔ ɲuman d'a ma dɛ mun ka fisa ni ye n'o tɛ walasa i ka da la k'a fɔ ko kuma nin tɛ tiɲɛ ye ko bɛ an yɛrɛ de la bi ko tɛ dɛ Modibo Keyita a gɛnna ka bɔ yan k'a ma ɲi kosɛbɛ a ma kɛ wa o kɛra an tilela ko tɛ an tilela ko tɛ tiɲɛ don attention maakɔrɔw kumana k'aw ka kuma cogo dɔn maakɔrɔw bɛ yen k'olu ka wagati de don ko tɛ Allahu akbar a taara Musa a nana fanga na a ye san dama dama kɛ ko Musa ma ɲi o ye Musa gɛn Musa fana ma ɲi a ma kɛ wa an yɛrɛ tun bɛ y'a ye Musa taara Musa ma ɲi Modibo ma ɲi Musa fana ma ɲi ninnu si tɛ jamana fɛ ATT nana ka wagati kunkurun dɔ kɛ ka bon an b'a fɔ transition kan ale t'a la Alpha donc Alpha nana a ye san 10 kɛ ko Alpha ye politicien ye ko Alpha de y'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ ko hali an ka marifa jini ninnu ko Alpha de y'a kɛ Alpha Umaru Konare ko maalankolon tɛ yen k'a bɔ o de dun o de kosɔn i m'a ye o bɛ ka kuma a fɛ ka dɛsɛ a tɛ taa don a si la ale conseil de dialogue national kabako de don a tɛ kuma a bada an m'a fɔ ko ne ma ɲi wa ne bɛ mun de fɔ bilen ne ma ɲi ne bɛ na n da don a ka ko ɲɛta aw ye fanga ta aw ko k'aw de ka ɲi aw bɛ yen ne taara ka ban ne ka ko ne bɛ n da don mun na Alpha kɔfɛ ATT nana u ko k'ATT fana ma ɲi maalankolon de don k'a ni rebelle ninnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko tuma dɔ la k'a yɛrɛ b'u dɛmɛ ko ninnu a ma kɛ yan a ma fɔ yan ATT ma ɲi an b'ale fana gɛn fana an y'a gɛn ka taa sɔgɔsɔgɔ jɔnkɔnɔ fana nana tile 2 kɛ jɔnkɔnɔ mun filɛ nin ye ko jɔnkɔnɔ président ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ nin cɛ u yɛlɛnna fo palais la u taara ala ma cɛkɔrɔba k'a minɛ karamɔgɔkɛ est ce que b'a la ko bɛ yen dɛ k'a cɛkɔrɔba ci quoi fo k'a ɲɔgɔn nɔgɔ est ce que nin yɛrɛ ye sɛbɛko ye est ce que ka maakɔrɔ yɛrɛ bugɔ est ce que nin ye sɛbɛko déjà faama de don mais maakɔrɔ de don e ma se ka hinɛ maakɔrɔ la fo e b'a bugɔ a taara yɛrɛ furakɛ faransi a seginna ka na ale ko bon ko vraiment ko ne bɛ taa a ka fɛn filɛ nin ye o wagati an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ wulila ko bon sisan kɔni siga tɛ mun na alhamdulilahi rabil alamin isikaraw bɛɛ kɛra ɲɔgɔn yew kɛra an kan ka mun kalan kɔrɔnɛw kalanna sarakati minnu b'a la an y'a ye an y'a bɔ Mande Masa Ibrahim Boubacar Keita ale de ye l'homme de citation ye Allah y'a ta a kana kuma caman kan an ko an b'aw kɔ koyi an fana ko ne ma wakili ala y'an wakili a yɛrɛ ko k'ala y'a wakili an bɛɛ ye ala k'an wakili ye an y'an ka cɛkɔrɔba ta Mande Masa an y'a sigi su ko dugujɛ a sera k'a ko k'o ma ɲi a karamɔgɔ ba kelen a ko a ma ɲi a cɛ karamɔgɔkɛ a tɛ nin faamu man di dɛ est ce que nin faamu ka di nin faamu man di o kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc a b'o cogoya la
vraiment an ko de be ko in kɔnɔna na an bɛ ka filɛ ni ji ɲɛma jɔne an b'a dɔn ni si fana tɛ problème ye an bɛ problème in fana ju dɔn problème min ju fɔra an ye Kuran ko don ala ka kuma de don ala ka ɲagata ye maa tɛ se k'a kunbɛn a bɛna sira bɛɛ fɛ quoi président ko tɛ quoi président ninnu olu kan ka kɛ masaya la ye o bɛ gafe dayɛlɛ o y'a sɔrɔ o bɛ palais la yen a ye nin mɛn dɛ o bɛ to ka Kuranu dayɛlɛ o bɛ to ka Bible dayɛlɛ Tawrata ni Linjili quoi Tawrata ni Linjila n'u y'a dayɛlɛ o bɛ ala ka kuma ɲini a kɔnɔ quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o bɛ ala ka kuma ni bila ba la quoi parce que a y'o de fɔ ye suratul kasasi kɔnɔna na a m'a fɔ kasasi kɔnɔ walima suratu Israël aya 16 a m'a fɔ wa ko n'a bɛ fɛ ka dugu ci a bɛ yamaru de di mɔgɔw ma fɔlɔ a bɛ a ka aya di ɲɛmɔgɔ ninnu de ma walasa u ka aya n'u bila ba la mais n'u m'a kɛ u bɛ taa tiɲɛni sira fɛ ko ne ala bɛ sɔrɔ ka cu ni dugu nin ye nin bɛ Kuranɛ kɔnɔ bon aw kan k'o de ye k'a lajɛ jamana bɛ mara cogo di ala ka kuma na mais aw mago t'a la ka bɔ télé la ko ala ko ten quoi a y'o to an ma quoi mais jamana mara cogo bɛɛ a secret bɛɛ ala ka kuma na a b'a bila kan quoi a bɛ ɲɛ ko in bɛ ɲɛ quoi parce que jamanadenw jagoya de don ni aw ko k'a ka kɛ ten olu a caman tɛ siran ala ɲɛ mais u bɛ siran faamaw ɲɛ dɛ tiɲɛ tɛ wa a bɛ ɲɛ mais n'u ma kɛ a bɛ kule la aw ko aw ye ala mɔgɔ aw yɛrɛ tɛ se ka ala ko ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ninnu ye o bɛ mun fɔ ɲɛmɔgɔ ninnu fana o yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye fana hali kɔsa in na pour que ka da la k'a fɔ ko Modibo tɛ jamana fɛ i ye nkalon tigɛ Musa tɛ jamana fɛ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nkalon don Alpha tɛ jamana fɛ tiɲɛ tɛ o tɛ se ka kɛ o ko ATT tɛ Mali fɛ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o Ibrahim Boubacar Keïta k'a tɛ jamana fɛ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye o est-ce que o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ Mali jugu ye cogo di cɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ a si man ɲi an ma ɲuman kelen sɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di pour que i ka da la k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye o ye cɛkɔrɔba ni wele faamakɛ ni o ye Ibrahim Boubacar Keïta kɔsa in na o y'a wele misiriba la a ma taa misiriba la pourquoi a bɛ taa misiriba la a sigilen a bɛ ɲini ka kasi et puis karamɔgɔbaw de bɛ yen o bɛ ka Kuranɛ kalan k'a kalan cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen bɛ a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ nin tɛ kɛ k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ninnu diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu fana t'a dɔn k'a fɔ nin tɛ kɛ a yɛrɛ sigilen bɛ kɔsa a b'a dan yɛrɛ de la quoi a yɛrɛ sigilen bɛ président yɛrɛ sigilen bɛ a dan yɛrɛ de la a n'a ka premier ministre Bubu o tɛ ba a n'a ka fugulan jɛgɛnen a fana y'a ka fugulan ni jɛgɛ ta i b'a fɔ ko karamɔgɔ b'a dɔn Bubu a ma kɛ wa o bɛɛ bɛ dulokiba la yadɔ a bɛ faso kanu de yira o ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min na aw y'aw wele aw ye mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an n'a kun ye o ye mais problème yɛrɛ ye mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ nin tɛ quoi o tɛ quoi a bɛ ka mun fɔ faama ye nin tɛ quoi a kan k'o wele de k'a fɔ ye ko yala faama e ma Yajuju ni Majuju ko mɛn wa a b'a fɔ a y'a mɛn yadɔ e tɛ Yajuju ni Majuju dɔn dɛ a b'a fɔ k'a t'a dɔn bon n bɛna Yajuju ni Majuju f'i ye i bɛ to Bayina kɔnɔ i bɛ to Tawrata kɔnɔ i bɛ taa fo Tawrata kɔnɔ i bɛ Yajuju ni Majuju fɔ faama ye i b'a fɔ faama ye yala e Dajali ko mɛn wa kafiri ɲɛ kelen e delila k'a ko mɛn a b'a fɔ k'a delila k'a ko mɛn aw yɛrɛ de y'a fɔ an ye bon nin tɛ jama ko ye an ka taa palais la walima na an fɛ sufɛ an b'i kalan Yajuju Dajali ye jɔn ye e bɛ Kuranɛ dayɛlɛ i b'a kalan Dajali o ka baara ye jumɛn ye o ka laɲini ye jumɛn ye o bɛ duguw de ci dugu jukɔrɔfɛnw nɔfɛ tiɲɛ tɛ wa yala aw bɛɛ b'o dɔn a bɛ nin fɔ faama ye ko bɔn aw ɲɛ bɛ Faransi la aw bɛ ka aw nɛgɛ ko Faransi ma ɲi dɛ tiɲɛ de don dɛ maa o maa n'a y'a f'i ye Faransi ka ɲi a ye nkalon tigɛ Faransi ma ɲi mais Faransi ye jɔn ye Faransi ye Yajuju de ye wa u nakun jumɛn de don u nana u ka intérêt de nɔfɛ u ma na aw kama dɛ
kɛ ka kisi u ka bɔlaw ma a b'a fɔ k'alu samina ɲana an sɔnna a mago bɛ fɛn jumɛn na a y'a jira an na Kidal tɛ wa Kidal ta kɛ Bamakɔ tɛ wa Bamakɔ ta an bɛɛ de ye kelen ye an fa kɛ cɛkɔrɔbaw ni ani an fa kɛ cɛkɔrɔba hali n'a sɔrɔ an ma de o ye tatugu kan na k'an minɛ kɔfɛ an jara parce que an se tun t'a ye an bɛɛ de ye kelen ye Faransi Mali a bɛɛ ye i n'a fɔ an bɛ to k'a fɔ ko La Guinée ni ko balimama kelen an b'a fɔ a bɛɛ de ye balimama kelen o tɛ wa karamɔgɔkɛ mɔgɔ ninnu tɛ Kidal tigɛ ka taa n'a ye Faransi dɛ o tɛ Bamakɔ tigɛ ka Bamakɔ ɲu ka taa n'a ye Faransi u mago foyi t'a la an ma se k'o ɲɛfɔ faama ninnu ye ni faama ninnu ko hali u ka Faransi taa bi teliya u bɛ to ka n'u taara siɲɛ kelen siɲɛ fila dɔrɔn a bɛ baga ta ye ko y'a ye k'a ye o ye k'a bɛ Faransi ale hakili ko Faransi bɛ yeyi karamɔgɔkɛ i ma kalan kɛ e tɛ fɛn dɔ ɲɛɲini aw kan ka kɔrɔna de kalan ka tawrata kalan ka linjili kalan ka ci fɔ faamaw ye nin de kan ka kɛ koyi a y'a kɛ ten a solution ye nin ye a solution o de ye kɔrɔna kalan jati ye Allahu Akbar mais k'a fɔ k'e bɛna kɔrɔna de kalan wururu ka jigin ko o bɛ jamana bana wuli président yɛrɛ sigilen bɛ a fana a bɛ ɲini ka kasi mɔgɔ tɛ jigin u la e ko yala mɔgɔ mun b'a dɔn ani mɔgɔ mun t'a dɔn ko yala kelen don wa Kurani sura 35 aya 19 ka jigin fo 22 maa mun b'a dɔn ani maa mun t'a dɔn kelen tɛ ko yala dibi ani yelen kelen de don wa ko yala suma ani tile farima kelen de don wa su ani ɲanama est ce que kelen de don ko mɔgɔ mun b'a dɔn ani mɔgɔ mun t'a dɔn ko kelen tɛ karamɔgɔkɛ yala fiyɛtɔ bɛ se ka fiyɛtɔ ka bere minɛ wa k'a sɔrɔ a ma jigin n'a ye dingɛ kɔnɔ a se ka kɛ o e ko e ala mɔgɔ e yɛrɛ tɛ ala ka kuma dɔn e ko k'e bɛ mɔgɔ wɛrɛ kanda n'a ye ne ma taa n'a ye fili la i bɛ taa n'a ye yɔrɔ jumɛn an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa e ko ye ala mɔgɔ ye i bɛ ala ko kalama e bɛ maaw kalan ala ko la k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ ala ko dɔn e wuli o wuli ko Bugari de y'a lakali e wuli o wuli ko dɔnnibaaw bɛn n'a kan e yɛrɛ tɛ ala ka aya dɔn i tɛ tawrata ka aya dɔn i tɛ linjila ka aya dɔn Dawuda ye masaya kɛ a ye dugu mara Dawuda ye dugu mara cogo di masa Sulemani a ye dugu mara masakɛ tun don nabiɲumanya b'a la masaya b'a la a ye dugu mara cogo di i bɛ ala ka kuma de dalen i bɛ o filɛ a ka dugu mara cogo ɲɛna a bolo wa awa a ɲɛna a bolo fo misali bilala gafe kɔnɔna na a ma kɛ wa Saba masakɛ muso de don a ye dugu ni zere a y'a ka dugu mara a y'a mara ni sekɛrɛ jumɛn ye e m'o kalan ko ɲɛɲini wa e k'o ɲɛfɔ faama ye wa Allahu Akbar a ma kɛ wa e ma nin si kalan e y'i si don bɛɛ kɛ hadisa kalan na sahabaw y'a bɔ bɛnna kan sahaba wɛrɛ fana bɔra kɔfɛ olu fana ye riwaya wɛrɛ fɔ o tɛ jamana mara wa o tɛ ala ka kuma ye o bon e dun ko k'a bɛ faama bilasira faama yɛrɛ tɛ ala ka kuma dɔn e yɛrɛ tɛ ala ka kuma dɔn e ko k'e bɛ faama bilasira ni e ma an ma jamana bila dingɛ kɔnɔ jɔn de bɛ jamana bila dingɛ kɔnɔ fiɲɛtɔ tɛ se ka fiɲɛtɔ ɲɛminɛ nabi Isa y'o de fɔ o ko bɛ se ka kɛ cogo di ko fiɲɛtɔ ka fiɲɛtɔ ɲɛminɛ donc kuma lasurunyana ni an ka karamɔgɔba ninnu ko a ma ko an ka bɔ an ka taa kɛlɛ kɛ a kana bɔ a kana taa yɔrɔ si a y'a f'u ye heyi aw de ye an bila ninnu tali la aw yɛrɛ de ko k'u ka ɲi ni y'a sabatira u ma ɲi an ka ala minɛ an ye san 10 de d'u ma a ye to u ka taa yanni o cɛ a ka don kaliwa kɔnɔna na min sen n'a ka kɛ kana kɛ fili ye a ka mɔgɔ dɔ jira o ma sa o yɛrɛ de y'an ye ne kɔni bolo an bolo o de parce que an y'a kalan tan de k'a ye vraiment an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman di an ka faama ninnu ma n'a fɔra faamaw a bɛɛ de ko don diinɛ ɲɛmɔgɔw alimamuw dugutigiw ɲɛmaaw
ala ka hakili ɲuman de di u ma hakili ɲuman in tɛ se ka na f'a ka kɛ tilka ayatul kitabil hakim f'a ka tɛmɛ ayaw fɛ aya minnu fanbɛ ko dɔn na suratul Luqman aya fɔlɔ aya filanan sɛbɛnni bɛ yen ko ayaw de filɛ nin ye kitabu kɔnɔna na a fanbɛ ko dɔn na donc maa minnu tɛ se ka kɛ ko dɔn na fo aw ka aya de kalan aya nin tɛ e tɛ kɔrɔna kalan wururu e tɛ se ka kɔrɔna faamu a ye taasi kɔrɔna kɔnɔ kuma na Zulkarnain ninnu ye jamanaw mara a ka karamɔgɔkɛ tiɲɛ de don dɛ masa Zulkarnain a ye jamana mara cogo di a y'o kisɛw fɔ faamaw ye o k'a kɛ exemple ye jamana baba ninnu sigilen bɛ o secret de kan kosɛbɛ jamana ba ninnu bɛɛ sigilen bɛ o secret kan la constitution française est inspirée du Coran o siga ka bɔ i la dɛ faransi b'a f'i ye ko ale y'a ka fɛn caman ta kɔrɔna kɔnɔ a b'o fɔ aw ye wa a b'o fɔ aw ye o nana fɔ an ye yan démocratie o ma démocratie in yɛrɛ faamu ma si faamu an badenw ala ɲɛna ma an bɛ ala barika da ala ka ɲɛ maliyɛn tɔw ma nin cogoya la mɔgɔw ka se ka kunu kan vraiment u ka se ka kunu kan ni adamadenw ye wuwa ɲɛmɔgɔ ko k'an ka bɔ wo faama ma ye bilahi n'u ma sabali an b'u ka palais ci an b'a kɛ ten an b'a dɔn tan an b'a bɔ tan nin si tɛ sɛbɛ kumaw ye an ka sabali an ka sabali an ka ala ka kuma ɲini an ka an dama kasi ala ye ala ka baraw wuli ka bɔ an kan nka o tɛ se ka kɛ fɔ ka ala ka kuma nin sɔrɔ dɛ ala ka kuma nin tɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ tawurata sira tɛ dɛ ala ka kuma tɛ se ka sɔrɔ ka sɔrɔ linjili sira tɛ dɛ ala ka kuma tɛ se ka sɔrɔ f'a ka kɛ kuranu sira ye an ka segin an kɔ an ka tuubi n'an tuubira ka segin an kɔ an tɛ faama wɛrɛ yɛrɛ ɲini ninnu yɛrɛ de bɛ ɲɛ kosɛbɛ i kana se o kuma na f'an b'a fɔ a ye tɔɔrɔba to yen an ma Côte d'Ivoire ye gɛlɛya nana tɔɔrɔ nana u ma u nana o ye ɲɔgɔn faga fo u dɛsɛra ɲɔgɔn faga ma u ko ko k'an ka segin an kɔ koyi ko mɔgɔ t'a f'a ye u ma segin u kɔ wa jamana ni ba sigira o président sɔrɔ président ni u bɛ baara la président ka san 10 dafara k'ale tɛ mandat wɛrɛ ɲini a y'a fɔ kunu walima kuna sini a y'a fɔ jamana ni yiriwalen don o n'a ɲɔgɔn na mais mɔgɔw ko f'a k'a ɲini parce que k'a ka ɲi a ma fɔ wa bon ko ninnu bɛ tan de an bɛ ala yɛrɛ de deli sa ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ dugu ci dɛ nin kuma fɔra dɛ o de kosɔn an ka janto karamɔgɔ ba ninnu na an ka janto faama ba ninnu na kosɛbɛ n'u ye kuma mun fɔ ni kuma ɲuman de don an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin mais ni kuma ni cɛ ka jugu an ka a taa fan lajɛ dɛ o ko bɛ cɛkɔrɔba ni gɛn ka bɔ ni bɛ cɛkɔrɔba gɛn ka bɔ olu yɛrɛ de na fanga na parti politique dɔ y'a fɔ parti politique mɔgɔ dɔ y'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ donnen don o parti politique la ko semasi o ka ɲɛmɔgɔ o m'a fɔ ko i bɛ k'a ka taa wa aw ko n'i bɛ ka ni o y'a gɛn ka taa sisan e y'a dilan k'a bɛ se ka gɛn ta e bɛ k'a bɛ se ka gɛn ta k'a sɔrɔ joli ma bɔ a fɔ dɔrɔn ko a tɛ se ka kɛ joli bɛ bɔn a kana taa joli bɔn yɔrɔ la dɛ a kana maa joli bɔn ni maa tugura a ka boli cɛya ko tɛ yen dɛ n'u tugura a ye boli maintenant ni taa yɔrɔ de tɛ yen sa i b'i jɔ ni dun jɔra o la ni ye maa o maa bugɔ a tɛ bɔ a la dɛ maa min b'a yɛrɛ ɲini na n'a y'a dasi i kun i tɛ wuli bilen dɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o ko b'a gɛn donc n'a gɛnna joli kɔni bɛ bɔn maintenant a gɛnna jɔn de bɛ sigi olu de bɛ fanga ta olu de bɛ sigi wa mais jɔn de bɛ sigi ala ka hakili ɲuman d'a ma i y'a ye ça c'est des interrogations ninnu ye ɲininkaliw ye o jaabi t'u bolo a jaabi ye ko dogolen de ye quoi a jaabi fana bɛ na ni fɛn wɛrɛ ye hey an t'an yɛrɛ ɲini an ka dugawu kɛ u bɛɛ ye
anga hina ɲini ala fɛ ka na jamana in ala ka jamana ni basigi problème mun bɛ an kan ni a wulibaga de ala ye ala ka wuli ka bɔ an kan a se bɛ ala ye ala k'o kɛ a ka masaya kama a ka hinɛ na ko a kana an minɛ an ka ko ninnu ma vraiment n'o tɛ an maɲi an de maɲi ala an yɛrɛ de maɲi jalaki ba de an de kan k'an yɛrɛ kun jalaki an kelen kelen donc nin ye i y'a ye ni an ko an tɛ kuma ni an y'a kɔri a tɛ se ka jɔ coronavirus wo balaw joli bɔ nin bɛɛ ye ala ka balaw de ye a bɛna duguw la a bɛna jamanaw na ni ala ka diɲɛ ye bon ala dun t'o kɛ fo ka taa fɔ ni aw kɔni ye waliɲuman dɔnbaga ye a y'o de fɔ ko cogoya jumɛn na ale ala bɛ balaw bin dugu kan ka sɔrɔ aw bɛ yan a bɛ ka ale ala waliɲuman dɔn ale bɛ se k'o kɛ cogo di Allah suratul nisa verset 147 verset 147 ko cogoya jumɛn ala de bɛ ka ɲininkali kɛ ko cogoya jumɛn ale bɛ balaw bin anw kan k'a sɔrɔ an bɛ yan an bɛ ale ala waliɲuman dɔn a ka nɛɛma na k'ale bɛ se k'o kɛ cogo di ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ale bɛ se k'o kɛ cogo di a ye nin mɛn mɛ n'an kɛra fitiriwale ye k'a bɛ balaw jigi o balaw fasɔn ka ca ji tiɲɛw bɛ yen fiɲɛbaw bɛ yen sɔrɔw accident bɛ yen les criquets ndɔn bɛ na duguw la u bɛ dugu ka balo bɛɛ dun banajuguw bɛ na kɛlɛw bɛ wuli nin bɛɛ de ye ala ka balaw ye a bɛ wuli cogo di sisan an kan ka an ma don o la bon an kɔni kumana ka dɛsɛ mais ala bɛ se a ka ko la a bɛ se ka ko nati quoi dɔɔni dɛ o yɛrɛ bɛ na kunu u daminɛ o tɛ ka tigɛ ɲɔgɔn na wa n'u tigɛra ɲɔgɔn na o yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ o bɛ miiri ko in bɛ cogo di ala bɛ se ka i inspirer k'i dusukun dayɛlɛ ka fɛn dɔ ɲɛ jigi la a bɛ se ka kɛ an bɛ ko in na an bɛ bɔ ko in na o tɛ wa donc o la an tun bɛ fɛ ka tafsiri mun kɛ a ma bɔ an bɛ tafsiri duma dɔ tun bɛ yen a tun b'o kɛ mɛ bi ko tɛ bilen wagati bɛ ka surunya an bɛ ɲininkali dayɛlɛ walima hakilina mɔgɔ minnu b'a fɛ ka farankan kɛ an ka laseli fitinin na sayidu kalanfanw parce que an bɛɛ de kalanfa ye a tigilamɔgɔ bɛ se ka kuma ta a bɛ dɔɔni fara a kan mun kosɔn a ka baro jidi yanni 14 heures cɛ o tɛ wa yanni an ka heure kɔrɔ cɛ ni o farankan tɛ yen ni ɲininkali de bɛ yen an bɛ ɲininkali kɛ ka bɛn miniti 20 ma an bɛ 13h38 la. mais yanni k'o kɛ ne tun bɛ fɛ ka laɲini dɔ kɛ joona joona. laɲini. an tɛ istighfar dɔ kɛ ka taa jamana in kanu na. an ye istighfar caman kɛ dɛ. o t'a bali. Astaghfirullah, 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 Quran surah Syekh Taiba ayat 77. Suratul Anfal ayat 77. Suratul Anfal ayat 77. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Madama ala kira abe aw cɛla ni abe istighfaru kɛ
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون katuga astaghfirullah ke aw cela ani an ala kira ani limana jon kuto istighfaru kela kale ala te baro jige sente aya fotande tulla jaga kratu chala tulla jaga madam wesi madama o be istighfaru ke ala ko kale te baro jige anka donc ni ya ye baro jige na anka anti istighfaru kela ye o ye do o ya do ye comme baro jige na ka ban baro be ban chugodi o istighfaru kelen de do ta Qur'an sura bi wulu na ni kile aya kan nu aya tan faka ta tan fulala do baro do bo inde فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا kato ya fama delinyi fe ala yoro ni o istighfaru ye ala abena hera ko dayela aw yedu abena ni here ye awma abena ni abe dugu jukoro abaka sumaw nye samiyaw be barka ko aka sumaw be nye ji barka ma be jigi cieni te kep c'est-à-dire ji do be ani baraw de do da korofo be kabamu kabe aka soro siraw businessu yaro business de kadimalien kabe businessu yiriwa quoi abe warso ko abe dem fana di amma din chama est-ce que korofo be kabamu din na fama chama kasika chama suman chama me ko juman de bo onati istighfaru kede de onati ya odongo we masake ni wele katana e fena misiri bada u bede kanga wuli kujo ka astaghfirullah de ke karam nutun kanga ode ye konna ka nyefo ko abe ketende me utado ala ko kanga na femunu ke ni aya ke ni ala ko kabe balaw jigi utara o hakli jigi de ke donc ka ala hakli jigi donc aba to funteni kata korofo bi ka famu donc ay istighfar mun ke kata mali kanuna mali basigi ala ka mali basigi amina ka mali segi tuga koro ina fo here kan na ka bo fambele jelen fa sumaw ka mo baka sigi kele ka ban dem ka wolo dem barka maw ka wolo andama ni ñonche ti ka do andama ni malien dama ni ñonche ala ko ke pa ka masaya ko so amunu be tugulembe ala kira senda nona ne anye ala ye nema ke anye ambora ala ka kuma yere kalama ni jugo yala ambe ala yere de dele aka minani ke anye ko doni ko aka mina anye ko aka hina malila ni istighfaru ni sababu inshallah aka ma jugu dusukun yela maka ke nyu munun tun dusuku kai ala ku dusukun sanuya kata fe ambe ala yere de deli wala sa malika yere soro note agalera de nye dingelen te ka soro ku ala ka nye berebere di am ni o basigi ambe o deli donc e ka istighfaru ni e ka farankani kan ko sobe nam ye karamɔgɔ ka dogo ninnu don dɔ an ka ekɔliden dama an ye sani perezidan ka sigi bɛɛ ka sigi an ye debat dɔ kɛ don dɔ la a don mɔgɔ caman ne dɔgɔ kosɛbɛ ne ko ma ko ne n ka na ka kalifa bi n ko mali in kɔnɔ ko ni an ka karamɔgɔw ye mɔgɔ kelen ta ka sigi jamana kɔnɔ diɲɛ dɔn ko an ka mali tɛ suma bi o kɔni ko mun de kɛra ne ko na fɛn dɔ fɛ n ko k'an to ekɔli la n ka sugafi misi a y'a jigi ni maju baro ba dɔɔni na a ko an ka debat t'o kan na a don y'o hakili jigin kuma na kosɛbɛ o de ko ni an ka fɛn ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o jigin kuma na ala ko ten ko an tɛ sɔn o bolo ko fa bɛ n'a don aka farankan ay korofo famu doni
awɔ ko o don ko ale o wagati ale tun y'a fɔ ko in man ɲi sabula ale u ka walanda dɔ la olu ye Yajuju ni Majuju ka kibaruya sɔrɔ o ka professeur dɔ fɛ nka ale kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin a lɔnni tɛ karamɔgɔw la kosɛbɛ donc n'u jɛra ka mɔgɔ dɔ ta ko a ko in tɛ ɲɛ ko mɔgɔ dɔ tun bɛ na ale bugɔ o don kama o kɛra ka ban an bɛ Ala yɛrɛ de deli sa Ala ka segin kɔ ni nɔgɔya an kelen kelen ma karamɔgɔba n'u ka segin u kɔ dugutigiw ka segin u kɔ ɲɛmɔgɔw ka segin u kɔ Ala ka nisinu bila u la ni u ka se ka Ala ka aya ninnu faamu ni an k'a bila ba la deli yɛrɛ yɛrɛ de ko an bɛ Ala yɛrɛ de deli kɔ parce que ko nin bɛ tan de sisan an tɛ jigin maa la bilen koyi ko in na ayi jiginna tɛ o maa fililen e bɛ se ka jigin a ka ko la mun yɛrɛ hakili k'a kanalen don a fililen don Ala m'o de fɔ Kur'ani kɔnɔ kuranɛ sura 43 aya 36 37 a ko mɔgɔ minnu b'u kɔ don ni Ala ka aya ninnu na mɔgɔ minnu bɛ Ala ka aya bila ko ne Ala t'a to ten dɛ ko ne bɛ jinɛ setan de tugu a tigi kɔ a tɛ fara ka bɔ a la ko o mɔgɔ ninnu jinɛ setan ninnu b'u fili ka bɔ Ala ka sira kan comme ka sɔrɔ ni o y'u yɛrɛ ɲininka olu bolo olu bɛ kanda sira kan ka sɔrɔ u tɛ kanda sira kan quoi est-ce que a bɛ ka ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن سبيل ويحسبون أنهم مهتدون ni sɛbɛnni tɛ wa bon olu tigilamɔgɔw de an ka ɲɛmɔgɔbaw ye diinɛ sira ani fɛn wɛrɛ sira olu hakili k'u kandalen don olu hakili k'u ye Ala ko ɲɛdɔn ka sɔrɔ u tɛ Ala ko kan kitabu minnu b'u bolo u bolo ko o ye Ala ko ye o tɛ Ala ko ye caman kan voilà donc olu bɔnbalen don o kitabu mɔgɔw de tɛ kɛlɛ la ko u bɛ diinɛ kura sigi wa u bɛ diinɛ sigi mɔgɔw kunna wa ah jɔnw de don kɔrɔna kalannaw de don wa kɔrɔna dunkew de don wa kitabu wɛrɛ dunkew de don Tawrata dunkew tɛ Linjila dunkew tɛ o yɛrɛ tɛ Tawrata ni Linjila yɛrɛ fɛ o tɛ kɔrɔna nin fana dɔn o bɛ ka kuma n'a tɔgɔ ye mɛ o t'a dɔn mɛ kitabu wɛrɛ de b'u bolo wa o yɛrɛ bolo olu kandalen don fana ko ka sɔrɔ jinɛ setan de tugulen bɛ a bɛɛ kɔ o de kɔsɔn u bɛ joli bɔn na wa u ka mɔgɔ caman bi yan o dɔnnen don ka ban o u bɛɛ hakilina ye kelen u bɛɛ ka kalanfɛn ye kelen u bɛɛ ka miirina ye kelen u bɛɛ dusukun ye kelen ye donc an bɛ Ala de deli Ala ka hakili ɲuman d'an ma Kulibali an ka monsieur waaleykum salaam ne tun b'a fɛ ka fɛn dɔ de faamu kuranɛ kalan kan wa ale tun fɛ ka fɛn dɔ de faamu kuranɛ kalan kan bon o b'a fɔ ko ni kuranɛ kalan organisé la sisan ni kuranɛ kalan organisé sisan ko sisan u bɛ kuranɛ tila u ni o bɛ kuranɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ a kalan i ta fan fɛ ko bɛɛ b'a kalan a fan fɛ n'a y'a sɔrɔ système de don walima n'a y'a sɔrɔ a kan ka kalan ordre la ka jigin n'a y'a sɔrɔ système ne t'o dɔn dɛ e bɛ ka ne ɲininka mun na ka tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ kalan jumɛn kalancogo ɲuman yɛrɛ ye jumɛn ye kalancogo ɲuman ye kuranɛ de ta i b'a kalan i bɛ taa se a sɛbɛnnen bɛ kuranɛ sura 38 aya 29 ko i bɛ kalan ni taasi ye ayaw i bɛ kalan i bɛ kuranɛ kalan i bɛ taasi a ayaw i ka miiri ni a ayaw ye o de ye kuranɛ kalan ko ɲuman ye كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته ka kuranɛ tila dɔ bɛ yan fɛ o ye ko dilannen de ye quoi n balimakɛ kuranɛ jɔn y'a f'i ye ko kuranɛ bɛ kalan ko ni kuranɛ bɛ kalan k'a ka lamɛnni kɛ ni jɔn de bɛ ka jɔn lamɛn o la bɛɛ bɛ k'a bila ɲɔgɔn na e bɛ ka jɔn de lamɛn jɔn de bɛ ka jɔn lamɛn ale dun ko k'a ka kalan mɔgɔ dɔw k'a kalan kuranɛ ka kalan tɔw k'a mɛn mɛ ni bɛɛ y'a kalan e bɛ jɔn de lamɛn sisan e bɛ k'a kalan nin bɛ k'a kalan ne bɛ na jɔn lamɛn bon olu ye ko dilannen de ye Adama Jara ɲininkali dɔ bɛ ale fɛ walima ko baga bagan mun bɛ siri cɛ la walima a ka ɲi walima a ma ɲi ani tuluyan b'a tu walima o fana ka kan n'a tulu walima mɔgɔ mun b'a tu walima ni a ma ɲi a ka ɲi n'a dɔnna dɔrɔn a tuli yɔrɔ kɔni an k'o to yen ni a ma ɲi ça veut dire a tuli fana ma ɲi ni a ka ɲi ça veut dire k'a tuli ka ɲi mais baga ye fɛn jumɛn e bolo baga i n'a fɔ ka fɛn dɔ dilan karamɔgɔ bolo k'a siri cɛ la o lakana ani sugujanw ni cɛw o n'a ɲɔgɔnna caman k'i lakana i n'a fɔ lakana ni sugujanw ni o n'a ɲɔgɔnnaw caman
bon ala ko k'a bɛ kuma hakilimaw fɛ ni ala ka kuma faamu e bɛna e ka tɔmɔta sɔrɔ a la e ka nin ɲininkali jaabi bɛ alikuranɛ sɔrɔ 16 aya 81 ala ko o aya kɔnɔna na ale ye kulu kɛ ka kɛ aw don yɔrɔ dɔw ye mɔgɔ bɛ kulu dilan n'i taara falaise la karodugu la e bɛ fara dɔw ye dugu e bɛ kulu dɔw ye mɔgɔ b'a kɔnɔ a kabakoba de fo mɔgɔ bɛ wuli ka taa lajɛ quoi ni bɛ wuli ko touriste mɔgɔ bɛ wuli ka taa ziara k'a lajɛ quoi o ka bɔ hakili ma a bɛ kɔnɔna kɔnɔ a ko k'ale ye golow dilan k'a di aw ma golo ni an tɛgɛ de b'a dilan mɛ ala de b'a k'a kɛ a lɔni ani golo ye ala de bɛ k'a d'a ma k'a bɛ golo in kɛ k'a kɛ a ka tanti ye a bɛ don a kɔnɔ e bɛ deli k'o ye wa a tun bɛ kadafi bolo n'a bɛ tagama n'a bɛ na yɔrɔ yɔrɔ a bɛ a ka tanti sigi so a solama de don mɛ golo de don sen b'a la o b'a sen bɔ k'a turuturu ni donna a kɔnɔ a sumanenba de don a bɛ nɔrɔ la ka ca i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu a ko nin bɛ ale ala ka nɛɛma ye k'ale ye duloki dɔ dilan aw ye k'a bɛ don tasuma kɔnɔ ka bɔ ni ka bɔ tasuma t'aw jeni o ye jumɛn tangana de tɛ o ye jumɛn jɔn de bɛ to o duloki b'i bolo wa taa sapeur pompier fɛ u b'a yiri la quoi a bɛ sapeur pompier bolo a n'a gan combinaison ala bɛ ka nin bɔrɛ bɔ ye yala o doni ye haramu ye tangana de don n'i y'o fini yɛrɛ de sɔrɔ ka don tasuma kɔnɔ i kan ka limaniya ala ko la quoi n'i bɛ nin aya kalama Allahu akbar i bɛ ala ka masaya segin a ma a ko ale ye nin fɛɛrɛ di adamaden ma nin ye bonya dɔ ye a ye wakili kɛ ala ye a ma fɔ d'accord i k'i wakili kɛ ala ye ka don tasuma kɔnɔ k'a lajɛ e hakili la ko ala tɛ se k'i kanda a bɛ se k'i kanda tasuma t'i jeni i bɛ bɔ a se b'a ye mais a t'a kɛ ten a ye kuma mun fɔ i ye fɛɛrɛ i b'o fɛɛrɛ de ɲini i bɛ don n'a ye karamɔgɔkɛ a ko o kɔfɛ ne ye duloki dɔ di aw ma duloki nin a b'aw tanga ka bɔ aw yɛrɛ ka balaw aw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ka balaw mugu ni kisɛ ani banburu k'a cari aw la duloki dɔ bɛ aw n bɛna duloki dɔ di aw ma o duloki bɛ aw tanga ka bɔ o balaw ma o ye jumɛn o duloki gilet pare-balles i b'a dɔn i bɛ mugu ci a tigilamɔgɔ la a bɛ bin a bɛ wuli kisɛ t'a don mɛ duloki de b'a la n'a ye duloki bɔ i bɛ mugu ci a la kisɛ b'a minɛ o duloki ye jumɛn ye sisan tangana de don o fɛɛrɛ b'i bolo wa o fɛɛrɛ t'i bolo wa ni gilet sɔrɔ a don quoi sɛbɛn de don tangana fɛn de don mɔgɔ dɔ bɛ yen a se ka duloki yɛrɛ dilan mɛ a bɛ se ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan duloki ni fɛn dɔ de faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ dilan ni fɛn mun i b'a dɔn matière wɛrɛ caman b'a la mɛ a base ye nalo de a so i b'a gosi a bɛ bali lasegin nin de b'a kɛ a dilannen don ni o fɛnw ye k'a bila i la mugu kisɛ tɛ se k'a don mɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o fɛɛrɛ t'a bolo mɛ ale bɛ sɛbɛn dɔ de kɛ k'a kuru k'a d'i ma i b'a don i ka duloki la walima i b'a siri cɛ la mugu bɛ ci la a t'i minɛ a bɛɛ ye kelen de ye a bɛɛ ye fɛɛrɛ kelen de ye nɛɛma nin bɛɛ ala ka nɛɛma ye nin de b'a to i ka ala ka masaya dɔn donc ni mɔgɔ y'a f'i ye sɛbɛnko tɛ tiɲɛ ye a ye haramu de don a ye nkalon tigɛ a tɛ foyi kalama sɛbɛnko la an bɛ baro daminɛ o ɲɔgɔnna de tun bɛ kira musa bolo
ko ka bere to abolo foiti sala ala ya fayeta cheka balawti sila akira ta de fana check assalamu alaikum warahmatullahi taala ne ma fɛ ka ko dɔ de dɔn ale bɛ fɛ ka ko dɔ de dɔn et puis a kun ka di ye fana i ka kuma n'a kɛra kumakan fila ye k'o kɛ a kan quoi n'a kɛra kumakan fila ye ko an ka dɔ fɔ a kan alquran comme kuranɛ tonnen bɛ toncogo dɔ la k'a fɔ nin ye suran fɔlɔ ye nin ye suran filanan ye nin ye aya fɔlɔ ye nin ye aya filanan ye k'a jigi ten c'est à dire a bɔra min a bɔra min sɛnɛ alɔ ni tɛ ne la mais aya fɔlɔ mun jiginna an b'a aya dɔn aya laban mun jiginna an b'a aya dɔn ko bɔn aya fɔlɔ fo ka taa bila aya laban na ko a jiginna dɔɔni maintenant o la o dɔɔni na jumɛn de jiginna jumɛn ye ne t'a dɔn lɔni fɔlɔ mun aya fɔlɔ mun jiginna a bɛ suratul mudassir kɔnɔna na a ye mun de fɔ a ye nin de aya fɔlɔ ye wuli mais pour que ka kabako ye n'i ko k'i bɛ sigi o ɲɛɲini i tɛ se ka o ɲɛ sɔrɔ a bɛ taa fɔ ala kira ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko sisan ikra kalan kɛ n bɛna kalan kɛ parce que kɛra bagabagalikɛla i tɛ se ka kɛ bagabagalikɛla f'i ka kɛ mɔgɔ kalannen ye aya laban a bɛ kuran sura 5 aya 3 ko bi an ye al-yawma akmaltu lakum dinakum maintenant o furancɛ la ala b'a f'i ye suratul isra kɔnɔna na aya kɛmɛ ni aya 8 k'an y'a jigin dɔɔni mais kuma in kun to ye ten m'a faamu o la voilà c'est ne kun b'a fɛ ka min fɔ comme ni ye kuranɛ suran kelen filɛ u b'a fɔ ko nin ye aya kelen peut-être dɔ ye aya 30 ye dɔ ye aya 100 ye dɔ ye aya 25 ye c'est à dire n ka kuma in y'o de quoi voilà sinon c'est pas comme kuranɛ suran aya fɔlɔ ye nin ye ou bien aya laban ye nin ye n'o tɛ et puis u kɛlen bɛ ka suranw to ɲɔgɔn kan cogo min na suratul nisa ye suratul yunusa suratul luqman bon c'est a bɔra min o hakili parce que ne t'a dɔn quoi bon pour que k'o faamu c'est ça i bɛ sura o sura mun ye i bɛ taa sɔrɔ o aya ninnu kɔnɔna na a kuma dɔ de bɛ na quoi donc u b'a kɛ a titre c'est i n'a fɔ n'a fɔra ko bakara o tɛ misi ye bon misi baro ni bɛ bɔ i ye a aya 67 ka jigin donc o sina ka o kɛ bakara ye o n'a ɲɔgɔnna an bɛ se k'a faamu ta bon ni Maida lajɛ a aya kɛmɛ ni aya 11 12 i b'a ye baro dɔ bɛ na hawariyunu ni nabi sa cɛ la ko u mago bɛ dumuni na dumuni min bɛ bɔ sanfɛ ka jigin al-Maida y'a ye donc y'a ye o baro nana yen donc sura ni u sina k'a fɔ ko al-Maida siɲɛ kelen Yusufa bo o cogo la Yusufa ka kisa de bɔ a kɔnɔna na Ali Imran i bɛ Ali Imran ka baro sɔrɔ a kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna an bɛ se k'a jate ni o ye sira ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la a lɔnni ba tɛ anw na o ko la an kɔni bɛ ni ala ye mun de fɔ ni kuma ko la a bɛ sɔrɔ jumɛn a bɛ aya an bɛ se k'o d'i ma Samake an ka président Sabalibugu Samake a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman ta dɛ Seydou Samake Sabalibugu a bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ bana mun kɛlen bɛ ka diɲɛ menacer sisan an ka dugawu wele kalamu b'an kisi k'an ka dugawu di tiɲɛ de bɛ ala ko kuran sura 8 aya 25 k'an ka sira balaw ɲɛ n'a nana a tɛ maa bɛ o maa la dɛ k'a fɔ ne ye faama ye ne ye fata ye ne ye sayidu o t'a la dɛ a b'a bɛɛ de bugɔ ka don ɲɔgɔn na sisan an bɛ mun de kɛ an b'a fɔ alallahi tawakkalna rabbana la tajalna fitna qaumin zalimin wa najina bi rahmatika a k'a ka rahmati de kɛ k'an kisi quoi bi rahmatika min al-qawmil kafirin bi rahmatika min al-qawmil fitnatan yaye a bɛɛ de bɛ kabako de don dɛ e ka nin ɲininkali nin bon ani jumɛn kuranɛ sura
voilà aya bi segi aya bi segi aya won ani a'udhu bi rabbil alamede parce que fièvre bina bana bina fièvre de fait a'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbin nas wasu yusufi si duru nas hein akoko akatanga ni ala fe kabo ma fe mumbe ke keneci kabo dan fe jugu ka toroma kabo tutul kelaw ka toroma jugu yama kabo hasidu una abe kolo drabil falak yere le falak ko nana suratul falak ani suratul na ebe bamba wala amba fo a'udhu bi am to ka fo a'udhu bi mais ita fa qul a'udhu bi hein ita fa qul a'udhu bi ba fo a'udhu bi rabbil falak donc olu de be se ka banane kumbe wala ni banane bi ya fe a te so ikata yen fe ne e ka ci do tumbe odon araba boam parce que aka rahmatu de be balamin do ini banani che ate fosi ke ila ate fosi ke shaidu shina ala kana fosi ke malien fanana ya rabbi ala ka banani mali tunu banani pet akana na aye nama o do mena nana ala ka ankiji akana na so ok innaka antal samiu alim innaka antal samiu alim ni ngale wara jumbe asira wakati sera ola wakati sera nintum kera bi utuba e kadi limana joma abe do yere de ka alaka wakati bere yirana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha